Astaghfirullah Rabbi min kulli jambin atubu ilayhi la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. এবার পাকিস্তানের প্রমাণ চক্র আল্লাহর বরকতায় সভা মাথাকে ঝুঁকি দিয়ে কলবের দিকে খেয়াল করে অন্তরে অন্তরে শ্বাস নিতে একবার আল্লাহ, শ্বাস ত্যাগ করতে একবার আল্লাহ। আল্লাহ নামের নকশাটা ধীরে ধীরে একবার তুলি হয় 40 মিনিট আমরা লেখা পড়বো সুবহানাল্লাহ। এটা আপনার লাভ আখেরাত ভালো হবে, কবুল হলো। যে কলবের ভিতরে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ জিকির করে ধীরে ধীরে অন্তত অন্তঃস্থলকে মহব্বত করে করে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন দুনিয়া দুনিয়া, আল্লাহ তার হায়াত বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ তার মিষ্টির বরকত করে দেন। আমি পরে এটা বুঝিয়ে বলবো। এখন অন্তরে অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ ধ্যান করুন। চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়ে অন্তরে অন্তরে মুখে মুখে নয়, জিভ দিয়ে নয়, দিল দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে, অন্তঃস্থলতে আল্লাহ 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 জিকির করুন। অন্তরে অন্তরে সাউন্ড হবে না। जलवाए
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد صلى الله محمد صلى الله मैं जो खुदाई में महमूद है जो खुदाई में मसरूद है जो खुदाई में महमूद है जो खुदाई में मसरूद मोमिनो भेजो मोमिनो भेजो अपना सलाम और अपना दरूद हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह कब्र से सब साथ उठे अपने नबी के साथ चले कब्र से हम सब साथ उठे अपने नबी के साथ चले दस्त नबी से जाम पिए दस्त नबी से जाम पिए मस्त मगन हो कर पड़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह आओ मदीने हम भी चले रोज़ की जाली से न टूटे आओ मदीने हम भी चले रोज़ की जाली से न टूटे भूल मुनव्वर जब देखे भूल मुनव्वर जब देखे ये जान हसी कुर्बान करे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह
देख ले शाने आता सरकार खुलना की देख ले शाने आता सरकार खुलना की सखावत बन के फैली है जिया सरकार खुलना की सखावत बन के फैली है जिया सरकार खुलना की शहे खुलना की उल्फत से मेरे सीने को भर दे तू शहे खुलना की उल्फत से मेरे सीने को भर दे तू मेरी हर सांस से निकले सदा से कार खुलना की मेरी हर सांस से निकले सदा से कार खुलना की द्वारम देख ले शाने आता सरकार खुलना की तो आलम की अदाओं को बड़ा ही रश्क आता है तो आलम की को बड़ा ही रश्क आता है हिम्मत भूले खुदाई के अदा से कार खुलना की है मकबूले खुदाई के अदा से कार खुलना की दो आलम देख ले शाने अता से कार खुलना की सखावत बन के फैली है जिया से कार खुलना की सखावत बन के फैली है जिया से कार खुलना की अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কিরাত পড়বেন হবে স্যার? কিরাত পড়বেন একটা বক্তব্য। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
تشعرون وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم اللهم وعلى آل سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دعا لحمه صلى الله عليه وسلم على عبده إرشاد رسوله قمانيا وعلى زمانه وجريعه صلاة فزادوه ليلة مولده يسير ومريم في نسوة من الحجرة القدسية وأخذه الله فعلانته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاشى
بلغ الله بكماله كشف الضلال بجماله وصل الجميع وصحابه صلوا عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. पंजाब तमाम दुनिया जो अल्लाह भी दुनिया देश से पकड़ चुकी है खुदा देगा चल उस्ताद मुहम्मदी अजीज है والصلاة التي تسلم المجاهدين حضرت الحي بالرحمة والرضوان والصلاة التي تسلم المجاهدين حضرت المصريين بالرحمة والرضوان قال بقول الجماعة وتأتي بإذن الله ونسيب سيدة الله أجاز بإذن بالرحمة والرضوان الله على العرش أزاد محمد صلى الله عليه وسلم أزاد محمد رحمة الله الوزارة والكوشيا أزاد إمام الرباني مدار من الفساد فايق سيدي رحمة الله الوزارة والكوشيا اللهم بارك حضرت وعلي رسول الله رحمة الله الوزارة والكوشيا اللهم بارك مصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة الله الوزارة والكوشيا أزاد أبو العاصم الشهيد رحمة الله الوزارة والكوشيا حضرت أمير المؤمنين خلفاء المسلمين حضرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللهم الله ولي ستر وقديس الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله النبي وسلم الشامي والصلاة والحمد لله الله الله دین کے سنجیدگی اور دین کی اصلاح کے لیے دنیا کے کئی اللہ ہمارا پورے عقیدے اور جا رہا ہے مجھے تو ہمارا پورے ہے
अल्लाह रसूल पाक मोहम्मद हमारे लिए अल्लाह रसूल पाक मोहम्मद की भरपूर मदद कीजिए अपना खुदा के वास्ते अपनी रहमत में जुबानी अच्छा कर दिया अपना दिल कमजोर मुस्तफा के वास्ते इस्लाम दे दरिंदे कुल खले करना ताजे ताजे अपने वसियत वास्ते इलाही वक्त गुजार दी तुम्हारी खुदगार की मकसद के दाले ने सब खुदा मेरे से खुदा अपना और आज जैसे इस्तेदाद के लिए जे खाक रहे तो सब दे कहीं बंद जगत देव जगत से वतन कभी अवलियाए मुजाद दिया मुझे या अजीज या खैर रहीम इसलिए जब तक परमत को तुम्हारी सुन्नत की अल्फा बसर फरमाना फरमामी या रब्बुल आलमीन या हय्य या कय्यूम या हय्य या कय्यूम या हय्य या कय्यूम Allahumma amin.